Ah.
Sandra ko. Yes, Sir Kenny. Ah, Audible, so, sir. may gabi sa tanan, no? May gabi, ma'am. So, mga classmates, may gabi. Ah, pasensya na mo kay medyo ingong pa si ma'am. Uso ang virus ron. Manang akong tingog pod kay for 4 days na ako nigiantos. Sige, nagbalik-balik akong hilanat ug sipon, ubo. Antod karon na still recovering pa. Manang wala pa gyud na fully recovered, no? Manang nihangyo ko kay ma'am nga isa lang sa katapik akong ma-present kay basin dili kaya sige rag kuha na tong ubo ug hilanat ani. So once again, may gabi. So for tonight, I will be discussing the coal as a source of energy. So first, coal is part or one of the non-renewable energy. Coal by definition is a black or brown or brownish black sedimentary rock that can be burned for fuel para makahimo siya electricity. Then it's mostly composed of carbon or hydrocarbons ang coal na ginagamit as energy source, which contain energy that can be released through combustion. So as you very familiar sa ato kanang mga coal nga traditional nga uling yun, mo nang atong kusog kayo sila mubaga mo kayo because they are composed of carbon and hydrocarbons nga will release through combustion. So coal also is a fossil fuel. As fossil fuels are formed from the remains of the ancient organism. So kaning coal is mura siya particle sa unang panahon nga natibo na compress hangtod nga sa kadugay sa panahon for mo release hangtod nga carbon na lang ang mabilin mao na sa ang coal. So formed by compression of plant material over millions of years. So, based on history, so it takes millions of years to develop, even unlimited amount lang pag yun. So, for million of years, maka-produce ang kalibutan og coal at a very limited amount, which is, of course, a non-renewable source. So, coal, the coal is created through the process of carbonization. So, mao ni siya ang, muna siya history or background about sa coal. So, the coal began to develop 300 million years ago during the Carboniferous period. So, imagine for how many years mut kung kitsa pay sa dinosaur pa man siguro ni nga mga katuigan. So, 300 million years ago, Earth was covered in a wide and shallow seas and dense forest. So, occasionally, kay shallow man ang seas, usually ang mga forested areas or mga tropic plants or mga algae, gakaabot siya dito sa forest areas, ginabaha siya. So, over time, the plants and the algae were buried hangtod ba sa kadugay for how many million years kato nga mga plants na daot na trap na hangtod nga nag-compress na siya hangtod nga magkabugat siya murag nagka-compress tungod kay nagka-compress man as the plant debris sifted deeper under the earth surface. So since nagkadugay ang earth is ingon dire is magkaus-us man ang magkababa man sa underground level sa earth katong mga plants nga na decay. So it encountered hangtod bali nga kung magkalalom ang kani siya mga decayed plants or vegetation, magkalalom ni sila magka high temperature and higher pressure. So mag-create na dan siya og mud and acidic water, prevented the plant from coming into contact with oxygen. So mo important part sa carbonization process kay dapat walay oxygen na ma-in contact didto sa mga gimension nga na-compress nga mga plants or mga decayed plants. So due to this, plant matter decompose at a very slow rate and retain most of its carbon. So nagkadugay, carbon na lang ang mabilin atong mga plants nga na-compress hantod nga mahimo siyang coal. So mao na dahil to siya ang source of energy. So sa types of coals, uh, sa types of coal is kuha na siya, girank siya according to how much it has changed over time. Sumot pasabot, magkadugay ang katong decayed vegetation or katong na-decay na mga algae, mga plants, magkadugay na siya,
the higher rank na type of coal. Then, according to Health's law, it states that the deeper the coal seam, so magkalalom abot ang decayed plants dito sa pinakailalom sa Earth, mas higher rank na siya nga coal. Then, at deeper depths, the materials encounters greater temperature. So, ang carbon, ang coal, much better ang quality kung naa siya sa higher temperature o higher pressure. So, mauna siya nga ang katong pinakailalom nga carbon material or carbon plant matter is mas high quality siya tungod sa taas ang temperature o pressure. So, mao ni siya ang kuan types of coal. So, according to rank, so pinakataas sa rank is ang anthracite. Then we have the bituminous, subbituminous, lignite, o napa ni siya isa katong pit. Ay, discuss lang nako later. So, sa cross-sectional area sa Earth, kung atong lantawon, gikan sa pinaka-surface sa Earth, so natay giingon nga pit. So, kaning pit is mao ni sila ang pinaka ibabaw nga part of mga decayed or deteriorated plant matter. So ang sunod sa iyang level is ang lignite, then bituminous coal, then ang pinakalas kanang pinakailalom mao na siya ang anthracite. So mao na gyud na siya katong black nga coal nga medyo shiny. So isa-isa nato sa ang types of coal. So natay gitawag nga pit. Kaning pit usually actually kaning pit kay dili na siya coal but can eventually transform into coal under the circumstances. So, kaning pit, mao na hinungda pinakasugod nga once magkadugay siya, moabot na dayon siya dito sa level nga katong iba lain nga type sa coal. Then, accumulation of partly decayed vegetation that has gone through a small amount of carbonization. So, since naaraman siya sa next to the earth surface, so dili pa gyud siya nga ma-form na gyud siya nga coal kay ingon pa condense pa man ni siya, medyo kuha pa man ni siya kaning basa-basa pa ni siya. Still types of coal, it's still considered part of the coal family because it contains energy that is original plants contain. So unsa tong gi-contain nga part sa coal naapod aning pit. Kaya lang ang katong high rank na mga coal is kung ingon pa mura siya purified na gyud siya. So, next type of coal is kaning lignite. So, sa tanang klase ng coal, aside sa pit, kaya di man siya i-consider as coal, lignite is the lowest rank of coal. So, kani siya, carbonized past the point of being pit. So, gikan sa pagka-being pit niya, kung ang pit or katong mga na-decayed plants, magkadugay siya for how many million years, mao na dahil sa mahimo na siyang lignite. But, but contains low amounts of energy. So kaning lignite, since lowest rank man siya, gamay rang iyang ma-produce nga energy. Kaya ang carbon ani niya is only 25 to 35%. Kay since ang source sa energy sa atong coal is ang carbon man. So the higher the carbon content, the higher the amount of energy produced. So again, lignite comes from relatively young coal deposits. So katong yun kay nangapit for about 215 million years. So imagine how many years, lowest rank pa lang ni pero 250 million years na ang giagian. Then a crumbly brown rock, also called brown coal or rosebud coal, retains more moisture than other types of coal. So mao siyang lowest rank ni siya kay dili pa gyud ni siya free from moisture. Dapat gyud siya moisture gamay. So mao na siyang dili kayo dako ang amount of energy. So susceptible din siya sa mga accidental and combustion which and has a very high carbon emission when burned. So since dako magud ang carbon emission ani kay wala pa man gud na extract ang mga another chemical content like the water, ang oxygen wala pa na ang other part of chemicals, so wala pa na separate sa iya. So mas kusog yun siya sa carbon emission compare sa higher rank nga coal. So usually ang mga power plant nga nag-generate og electricity nga nagagamit og lignite coal is usually duol ra gyud na siya sa mining site.
So kung asang mining site, tapad ra ang power plant, diretso ra po dayon dito sugnod ang kaning lignite nga coal. So it's mainly combusted and used to generate electricity. So dahil gitawag nato nga sub-bituminous coal. So kani siya about 100 million years pero kay mas lalong-lalong man siya compare sa lignite, naa siya sa pinakailalom pa sa lignite, naa siya carbon nga 35 to 45%. So, much greater siya compare sa lignite. That is why many parts of the world, sub-bituminous coal is considered the brown coal along with lignite. So, usually, kuan na sila, murag pare-parehas rag quality, almost pare-parehas rag quality ang lignite ug ang bituminous. So, like lignite, sub-bituminous coal is mainly used as fuel for generating electricity. So naputay gitawag ikapat nga bituminous type of coal. So form under more heat pressure. So since kalalom naman ta, so much greater ang temperature sa ilalom sa earth ug much greater ang pressure, so na tay mas okay nga quality sa coal. So maning bituminous. So ang edad-ani niya mga 100 to 300 million years. So from the kani siya kanong gigalan siya nga bituminous is from the word itself bitumin. Kana bitaw familiar mo anang ginabutang nga murag liquid sa mga highway sa road kanang sa espalto murag asphalt. So mao na siyang bitumin, mo siyang liquid nga mugahi which can also be found sa mga petroleum products. So it contains a higher percent of carbon. So much energy ang iyang produce ani kay 45 to 86%. So greater siya sa bituminous o sa lignite. So kaning bituminous frequently contains bands or strips of different consistency that mark the layers of the plant that were compressed. So sa bituminous dugay-dugay na siya nga edad, dugay siya nga na stock sa ilalom sa yuta, og dugay na pud siya na compress sa ilalom sa yuta, it's still nagyapoy makit-an nga mark of strips sa mga plants nga na-decay sa iya. So nagyapoy mga plant marks. So naay three major types of bituminous coal na tay gitawag nga smithy coal, candle coal ug cooking coal. Dili ni siya luto nga coal ha, pero siya nag-coke nga kanang Coca-Cola. So unsa ning smithy coal? Kaning smithy coal has a very low ash content and is ideal for forges where metals are heated and shaped. So katang sa mga industrial kuan ng mga industrial plant ng mga steel, usually mao ni ang ginagamit nilang ideal sa pag-forge, pagbagas sa mga metals or pag-reshape sa mga metals. So we have also this candle coal. So candle coal extensively used sa una as a source of coal oil in the 19th century. So remember sa akong gigud gaina nga ang coal, ang bituminous, more siyang bitumin. So na siya part nga liquid nga na ginahimo sa mga petroleum company or ginahimong petroleum product. So mao ni siya ang isa kaning coal oil. Kaning coal oil is extracted ni siya coal oil is made by heating candle coal. So with a controlled amount of oxygen. So manang gitawag kani nga process nga pagheating sa iya is called pyrolysis. So kontrolado lang ang input butang og oxygen at some point na ma-extract niya tong coal oil. So this coal oil sa unang panahon in the 19th century was used primarily as fuel for street lights and other illumination. So in other words, sa una nga time, wala pa'y kerosene, mao na ang ginagamit nila. So gikan sa coal, mag-extract sila og coal oil kay himuong gas para magsiga ang ilang mga lampara. Mao ni sa una. Then at the time na nawala ni gawas na ang kerosene product, mao ni siya nga nagkahinay-hinay pud pagkawala ang paggamit og coal oil or pag-extract ng coal oil gikan sa candle coal. So ikatulo, mo ni cooking coal. This cooking coal is used in large-scale industrial process. So katong ganina, ginagamit gapon siya sa steel industrial processes, pero more on ko lang to siya, heating and forging or shaping. Kani siya is process of heating the rock in the absence of oxygen. Kay ganina, butangan ba to oxygen? Kani, initon siya nga walay oxygen.
So therefore, ma-reduce na ang moisture content ani nga coal, then and it will make a more stable product. So still an industry kanang mga dagko kanang mag-melt og kanang mga iron rock bitaw nga i-extract nila ang iron sa anak nga rock. So mao ning ginagamit nga coal, ang coking coal. So mao ning more gamit gyud sa steel industrial, sa large scale nga steel industrial processes. And the highest of all is the anthracite. So the high strength, mauni siya ang pinaka naa sa ilalom na sa pinakailalom sa earth surface. So kung gaina ang gisundan ani niya ang bituminous is 86% carbon, kani siya is it contains 97% and therefore contains the most energy. So kani siya, kaning anthracite is compared sa other coal is harder, more dense and more lustrous than other types of coal. That is why almost kaning sa anthracite, since nasa sa pinakalalom, mas higher ang temperature, mas higher ang pressure, so almost all the water and carbon dioxide have been expelled. So wala na siya moisture, wala na siya carbon dioxide, and it does not contain the soft or fibrous section found in bituminous coal. So katong giingon ako kayo naay mga strips or brands sa mga plants nga makita nimo nga naagyoy mga parts ng plant nga decayed ng mga plants na makita nimo sa bituminous. Pero kaning anthracite is wala gyud ni siya strips nga makita. It's a high quality coal. It burns cleanly with very little soot. So kung sa kalayo pa ni, more sa pinaka nagamit niya ang pinaka efficient burning element sa coal. So of course, since high rock man siya, high quality, so it follows nga mas mahal siya compare sa other coal. That is why since it is very talagsaon ra ni siya, it's very dili basta-basta mahanap pangita. So it's rarely used the power plant. So halo ambot kung namay gagamit ani ron kung naa manggali pero gamay ra kayo, it's because it's a very expensive coal. So kaning anthracite usually ginagamit lang yun mainly use sa mga wala man sa ato, usually kani sa mga naay mga winter season bitaw, so ginagamit nila sa mga stoves and furnaces. So walay kaayo mura ni siya kung sa petroleum kung sa LPG pa ni mura siya LPG, wala na kaayo aso tungod sa iya high content of carbon nga 97%. So anthracite also used in water filtration. So ginagamit ni siya lalo na kanang kuan kanang sa mga areas nga rare kayo ang potable water, ginagamit ni siya as for water filtration. But it has a tinier pores than sun. So more harmful particles are trapped sa katong mga harmful particles sa water is it-trap aning mga tinier pores aning anthracite. So mao na siya mahimo siyang potable water. So anthracite can typically be found in geographical areas that have undergone particular stressful geologic activities. So mao ni lang di ang katagduha lang ka na mention ani nga report is sa mining sa anthracite is Allegheny Plateau in Kentucky and West Virginia. So yun ba na ako nakuha na image anthracite. Sorry. So anthracite, China dominates the mining of anthracite, accounting for almost 3/4 of anthracite coal production. So 3/4, so 3/4 almost sa ila anthracite, accounting almost 3/4 of anthracite coal production sa China. So other anthracite mining countries are Russia, Ukraine, Vietnam, and United States. So again, Philippines. Kaya ang Philippines, sige ratag kuan kaning gitawag nato nga murag research or kuan pa murag gina studyhan pa nato kung nabatay
sa pay term ha nabatay sa patawag ana basta kung na chance ka makamining og ani nga klase nga coal. So graphite. So kani graphite wala na siya na-appeal sa major types of coals nga usually ginagamit sa pag-produce og energy sa generating electricity, but i-appeal lang nako ni siya kay it's an allotrope carbon or sa type of carbon, meaning it is a substance made up only of carbon atoms. So one example ani niya is kanang uh, kanang kanang much greater than aning graphite nga more carbon atoms diha na dayon mo gawas ang diamond. So it conducts electricity well and is commonly used in lithium ion batteries. So kanang at sa mga lithium batteries nato ang ginagamit ana nga material is kaning graphite. So it can resist a temperature of up to 3,000 degrees Celsius. So ang leading producer sa graphite is ang China, India, and Brazil. So now let's proceed to the coal mining. So duha ka klase nga coal mining. Datay gitawag nga surface mining, dapat tayo gitawag nga underground mining. So kaning surface mining, so from the word of surface of the land, surface of the mountain, but it has less than 67 meters or 200 feet underground. So from the surface to the ground, so naalang less than 61 meters. So kana nga mining gitawag siya nga surface mining. Ang underground mining, so from the word itself, underground, so deep mining, so below earth surface is sometimes greater than 300 meters or 1,000 feet below the ground. Manang undermining. So ang coal mining, ang surface mining, nasa tulo ka klase nga surface mining. Natay gitawag nga strip mining, open pit mining, and mountaintop removal mining. So kani sa strip mining, so from the words of strip, pag strip lang ang surface sa yuta, sa bukid. So use the coal seams are located very near to the surface. So katulad very near sa surface ilang makuha ani. So overburden is usually removed with explosive. So ginagamitan din nilang mga explosive and towed away with some with largest vehicles ever made. So strip mining in the mountainous areas is called also contour mining. So marang kahimo tungod sa strip mining, natay makita nga contour shape sa mga mountains or landscapes. Open pit mining. So kaning open pit mining is when a coal is located deeper ground. So mas taas-taas siya compare atong sa mas lalom-lalom siya compare sa katong strip mining. A pit sometimes called a barrow is a dug in the area. So kaning open pit, pwede din siya maka-expand into a huge dimensions until ma-exhaust na makuha tanan ang coal. Then until na makuha na tanan ang coal, ani nga mining, kani nga pit ma-convert na dahil siya sa landfill. So commonly used gyud ni siya sa ihimo na dahil landfill ang mga open pit mining. So dapat tayo gitawag nga mount top removal. So from the word itself, mountain top, kanang top ra gyud sa mountain ang kuhaon. Tapos after na mahurot ng coal ana, bali na sa Picas Mountain, kay kuhaon na po ng top ana niya. So entire summit of the mountain is stripped, matanggal pati ang rocks, trees, and topsoil. So probably this mountain top removal mining is the most controversial coal mining technique. So it has an environmental consequences, radical and severe. So mao ni kasagaran hinungdan sa soil erosion, landslide, mga contamination sa water, sa irrigation, di na magamit ang irrigation kay tungod sa mga environmental impact niya. So mao to sa surface mining. Sa underground mining, natay gitawag nga long wall mining and Roman pillar mining and retreat mining. So mao ni siya katong naa sa ilalom yun. So sa long wall mining, so from the word itself, long wall, kung magbangang sila sa ilalom, napod na siya wall nga support after bali magkabot o magkalot dito sa ilalom, na sila ibutang long wall para dili siya
para di siya ingon nga mahugno. So miners slice of enormous panels of coal that are about 1 meter thick and 3 to 4 kilometers long. So mao ni siya katong low wall mining. So the roof of the mine is maintained by hydraulic supports known as chokes. So sa ilalom ani naay hydraulic support nga mo support sa mga wall sa gikalot na mining. So we have a room and pillar mining. So room and pillar. Sumot pasabot mag-create ang mga miners og entire room sa mining site ug magbutang pud sila og mga pillars, mga haligi para safe siya nga dili siya mahugno. So the rooms are about 9 meters wide and the support pillars can be 30 meters wide. So mga column pillars of coal support the ceiling and the overboarding. So kani siya nga mga pillar mao tong giingon nga support para dili siya delikado nga mahugno ang gi-form nga room and pillar mining. So kaning retreat mining variation lang di siya sa room and pillar mining. So mao ra gyapon ni siya naay room, naay pillar, but kalahian lang kay kaning sa retreat mining with all available coal during sa room and pillar mining, kung tanan coal ana nga room makuha na ma ma ma-exhaust na nawala na tanan, ang ginahimo ana nila i-abandon na dahil ang room. So i-abandon. So from the words of retreat mining, i-abandon na ang room and pillar mining. Paguman abandon ana, diha na dayon nila gubon ang room and pillar mining. Kay ngano man, after manggod nila na siya ma-explode, maguba ka ng room and pillar mining, naa pa na sila ma-recover sa babaw or sa kilid nga mga coal gihapon. So, maybe the most dangerous method of mining kay usually, mao ni kasagaran na ay matabunan, ang vibration sa land surface, sa landscape, maabot sa mga miner nga layo hangtod nga madamay sila. So manang gikuan siya ka most dangerous method. So usage of coal. So ang coal gigamit nato as fuel because labo na sa laing lugar, it will be used to produce heat for comfort and stability. So ako gi-mention gaina, it will be used for heating and furnaces. So ginagamit na siya for comfort and stability sa kada tao. Then Coke, dili Coke na Coca-Cola. So the usage of coal plays a vital role in the steel industry. So ang giingon kay ina katong coking coal is ginagamit yun siya sa steel industry for forging, shaping, and extracting the iron from the iron rock. So another third usage of coal is the synthetic products. So sa gimension pa na ko gaina sa bitumen natay gitawag nga liquid product. Then at the same time, coal and coke byproducts can be used to make synthetic materials such as tar, fertilizer, and plastics. Then lastly, the most important usage of coal, especially in our in our field, in electrical, is the electricity. So this is how the electricity produced using the coal. So depende sa kung unsa nga type nga coal, let's presume nga dito ta sa anthracite nga coal. So from the river, so gikan sa conveyor dito na siya sa boiler furnace. So kaning boiler furnace na siya gitawag nato nga pipe nga ga-flow ang water, which is mao to siya ang iyang pabukalan until nga katong heat nga na-produce through combustion nga pag-burn sa coal maka-produce siya steam nga nag-flow aning pipe sa water. So once mag-flow ang steam there is another pipe, it will make the turbine, the generator turbine to turn. So through turbine dira na dayon siya i-connect, nakasynchronous na dayon na siya sa atong generator. So that is how the electricity is produced. So kaning river also the river or usually sa katong sa Cebu kato amo giadtuan nga coal power plant, usually dagat ang ilang gigamit ato nga cooling system. Gisagol ang dagat o river use as cooling system. So
from the generator, dito na dahil siya sa atong transformer. So from the transformer going to the transmission lines. So the coal is only used to create to produce steam from the burning coal. So coal and carbon emission. So kaniron ang medyo naay dako nga issue sa labo na sa environmental impact when it comes to using of coal or building coal power plant. So sa coal manggod and carbon emission, burning coal, we know that burning coal releases gases and particular particulates that are harmful to the environment. So burning of coal, since carbon man ni siya, once magsunog tag carbon, pinaka-primary yun na niyang chemical or element na iyang i-emit is ang carbon dioxide. Though carbon dioxide is used in the atmosphere and also known as the greenhouse gas, mao na siya ang responsible for absorbing the heat in the atmosphere para dili kayo taas ang temperature sa ato asa diri sa earth surface. But excess of this emission of carbon dioxide mao ni ang nakatawag o naka-contribute sa atong climate change or na siya dako nga environmental impact. So mao na siyang excessive emission of carbon dioxide is not good. So when coal and other fossil fuels are extracted and burned, they release carbon into the atmosphere. Ako na i-explain. So next sa coal and carbon emission, we have kung atong sunugon ang coal, natay ma-release na sad nga chemical nga sulfur dioxide and nitrogen oxides. So this contribute kaning sulfur dioxide and nitrogen dioxide kung mo-emit ni siya into the atmosphere, it will contribute to the acid rain, smog, and will result to respiratory illness. So mga kasagaran tungod ani nga cases daghan na nagkasakit sa respiratory, maglisod ng ginhawa. Of course, sa pag-burn also sa coal, we have this mercury. So kani ka mercury, dili man siya ingod nga delikado sa atmosphere, no? But what is dangerous to this mercury is kung muadto na siya sa yuta. So kung mercury man to na sa yuta, ma-absorb, it will transform into a methyl mercury which is toxic and can accumulate in fish, maka poison toxic sa mga fish and living organisms, even include people, labo na kung mo inom og tubig full of methyl mercury. So we also have the fly ash and the bottom ash. So kaning fly ash which floats away with other gases during the combustion, and the bottom ash does not float, are also released when coal is combusted. So depending on the composition of coal, nagihapoy kaning fly ash o bottom ash. So katong sa atmosphere and sa earth surface, na siya'y toxic elements and irritant nga cadmium, silicon dioxide, arsenic, and calcium oxide. Kani nga mga chemicals, though I'm not knowledgeable on the specific usage or the specific chemical structure of this chemical compound. So only I can say nga kani siya ka mga elements is toxic elements which will be dangerous to all living organisms on earth. So another is the coal fires. So coal fires emit tons of greenhouse gases into the atmosphere. So even if the surface fire even if the surface fires is extinguished, example sa ato sa surface mining na ay fire nga nahitabo, okay na is extinguished na, nawala, pero wala gyapon siya seguridad nga at the long period of time na ay coal gas smolder but pasabot gas smoke siya, pero wala siya kalayo, wala siya wala siya baga, dili baga, basta kalayo, wala siya kalayo, pero na siya smoke or heat. So it will potentially create a wildfire. So labo na kung sa mga surface mining, kung mabiyaan na,
unsa pa ni tawag ana i-givacate na or i-abandon na, it will sooner or later create a wildfire. So still we have the advantages and disadvantages of coal. Advantages of coal is first, important part of the world energy budget and economically and socially significant. So since kay cheaper man siya, so when it comes to energy, all the government, the whole world, gusto yun nila, prefer sila sa coal mining. Kay in producing or in generating electricity, coal is the largest of all the fossil fuels and the most cheaper. So that is why it is economically and socially significant. Coal also is not dependent on the weather. So anytime pwede mag-generate ang coal power plant, not like the wind, the solar energy, nga kung naalang ka na nga source of renewable energy, aya pa sila mo create og energy source. So it's not dependent the weather ang coal. Mara isa na yung advantage. Also in the generating electricity, coal is a baseload fuel, meaning it can produce 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year. So in other words, walay pahulay di siya, sige rag andar. Not like the other source of energy, nga dili gyud siya ikot ga baka laho tayo 24/7. So coal can be a baseload fuel. So also coal can heat and produce electricity to power our homes, schools, hospitals, and industries. So coal byproducts such as syngas can be used to make transportation fuel. So sa gigo ko pagayna, daaman siya ma-extract nga oil gikan sa coal. So usually ginahimo ni siyang mga transportation fuel or ito nga ako gi-mention kay nga pare-parehas sa kerosene, source of illumination and street lights. So of course, another is coal provides economic stability for millions of people worldwide. So, tungod sa coal mining, daghan ang nahatagan og trabaho. And of course, since kay dako man ni siya nga industry, the government also can collect a large amount of money from the taxes of these companies, of these coal industries, which will be used for their government projects. What are the disadvantages? So disadvantages of coal. Of course, coal is non-renewable. So kinahanglan pa ta o di na gyud ta kahulat kay it took billion of years to form. So mahurot na lang ni coal diri karon sa kalibutan. Ang atong mga kapwa-puan dili pa na sila ka mining sunod og another coal na sun because it only has a finite amount that exists on our planet. And coal will not be available forever. So mining, of course, coal mining is one of the dangerous jobs in the world. Sa gimension ko pag-aina, mga tatabunan, mga soil erosion. And of course, it will bring health hazards to underground miners, include respiratory illness tungod sa mga abog, ilang mga lungs mahimo na black, kanang mga coal dust build up na sa ilang mga lungs. Then burning coal for energy, sa given ko na mag-release ng mga toxins o greenhouses gases such as carbon dioxide, which is very dangerous and toxic. So another disadvantages of coal is landscape itself is obliterated and the ecosystems are destroyed. So tungod aning landscape mining, ma-destroy ang ecosystem, dili na normal ang atong ingumpa kinaiyahan, mao na sa usahay mubalos gyud ang kinaiyahan tungod kay dili naman normal ang iyang ecosystem. And lastly, mining of coal has an impact for local water supplies in several ways. So labo na sa mga duol nga na coal mining, usahay ang mga tubig nila dito dili na mainom tungod sa mga toxin na na-release tungod aning coal. So let's talk up about the coal in the Philippines. So
Philippines is largely a coal-consuming country, with coal having the highest contribution. So, based on the report, the year 2021, so naatay 50% of the power generation mix. 58% of this is coal-powered. So, coal power plant being 58%. So, in short, less than of it is not all is renewable energy. So, mao na siya ang data. So, in 2021 also, there is the cement industry utilized 6.66% of the coal supply, 7% sa other industries such as alcohol, center, rubber, paper, and chemical. So, aside sa power generating plants, power generations, naay lain nga gagamit og coal. So, naa sa 6% o 7%. So, usually sa cement or sa other industrial manufacturing plant. So, from a historical yearly average of we have 1 million megaton local coal production began increasing at a steady rate since 2002. With a span of 19 years, annual coal production has reached to as high as 15.3 million megatons in 2019 and 14.3 million in 2021. So, since we are discussing about the disadvantages and the effects, the carbon and the coal and carbon emissions, so more on tag medyo negative pa kayo ta sa coal because of the environmental impact, of course. So let's tackle about the clean coal technologies. So natay gitawag nga clean coal technologies. So one of it is coal washing or preparation, circulating fluidized bed combustion technology, and flue gas desulfurizer technology. So kani sila ang mga technology nga ginagamit para paglimpyo og coal para magamit siya as more efficient and more efficient and mas ma-utilize gyud ang iyang percent carbon sa pag-produce og energy source. So first part is the coal washing. So coal washing, so from the word itself, washing, hugasan, so basod. So this is a wet method of cleaning low rank coal. So kani sa mga low rank lang ni siya ka coal like lignite. So mao ni sila. So ang ginahimo ani is gikan sa raw coal, using the wet method, gina-separate niya ang coal from the waste. So using the specific gravity, so katong mga impurities nga gikan sa low rank nga coal like lignite, iyang i-separate. So kung inyo makita dire sa diagram, kaning orange mao na siya ang mga impurities. So kaning black na dire mao na siya ang mga finished product or nalimpyo na nga coal. So it reduces ash and sulfur content. So sa kaning process, sa kaning technology, gina-reduce ang ash and sulfur contents. Next is the circulating fluidized bed or CFB combustion technology. So sa kaning process, gina-crush ang coal. The crushed coal is fed in the crushed limestone. So makamata mo na limestone kay kaning limestone man god or dolomite is responsible for attracting the toxic elements or the gitawag na ako gay na impurities nga parts sa coal. So mano siya ang purpose sa limestone and or dolomite. So gikan diha ginapainitan na siya using the 4 days, then at a controlled 4 days the limestone or dolomite due to reactive calcium oxide and magnesium oxide, gina-absorb the limestone or the dolomite ang sulfur oxide na mga gas. That is why reducing the formation of gas. So at the same temperature also, sa kanipod nga process, makontrol ang nitrogen oxide emission. So last is the flue gas desulfurizer. So this is equipment is installed to control the
sulfur oxide emission by spraying or scrubbing the flue gas that limestone slurry whose magnesium oxide content absorbs and reacts the sulfur oxide to form a stable substance. So kung inyo makita andre sa diagram, na siya gihimo nga mga na siya part nga scrubber, na po siya part sa sprayer. So katong coal nga isulod diha, gina-sprayhan na siya o gina-scrub until nga ma-absorb na sa di limestone. Ang limestone gihapon ang main element, hatod nga ma-absorb niya ang mga toxic element like magnesium and sulfur oxide. So hatod nga ang ma-create na dahil na siya is ang mahitabo na dahil na pag-release ana sa environment, paggawa sa chimney, limpyo na siya. Di man siya ingon nga 100% limpyo kay namang gyapon na siya carbon emission. Dili lang siya ingon nga kung sa standard pa, sulod pa sa minimum standard. So that's all. Thank you for listening and God bless us all. Classmates, ma'am, thank you. Pasensya na kay naglisod yun kong ginhawa kay akong ilong na nagabara. Thank you, sir, for that very informative reporting of yours. And I can see na very comprehensive ang imo ang report, sir, no? So, job well done, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir Kenny. And so, I think that's it, no? This report is on record. So, anyone who wants to view this reporting of Sir Kenny can rewatch it. Okay. So, I will be sending the link for this video record na lang sa ato ang group chat. And I will also send ma'am sa ato GC kanig ako PowerPoint. sige, sir. Did it. And again, thank you, Sir Ken, and get well soon sa atong duha. Thank you. Hindi pang ubogi. Kuan sa naman ni ay sa panahon yun ba? Yes, sa panahon yun. So anyway, so will you be reporting next week, Sir Ken, sa katong kulang nimo? I will be reporting next week. Okay, sir. So half na lang po dayon ang report sa next reporter next week na lang. Okay, ma'am. So ang next reporter nato will be sige nito. I-check din ang next reporter. Next reporter will be Sir Ian with oil. Sakto ba, sir? Yes, ma'am. So, half lang mo sa time ni Sir Kenny, Sir Ian sa next week na to na reporting. Will that be okay? Okay na, ma'am. Okay, so I guess we'll just end our class here. If you have questions, is anyone has a question for Sir Kenny regarding his report? So if none, wala ba? Okay, so kung wala na, we'll just end our class here. So thank you everyone for joining us tonight and see you next meeting. Okay, thank you, ma'am. Good night. Thank you, ma'am. Salamat. Thank you everyone. Dito sa ato.